sometimes the project, they pick you. When I started reading the script, I knew after like 10 or 15 pages I was going to make it, even though I didn't know what the rest of it was like. It's weird, it happened with Trainspotting. When I read the first page of the Trainspotting book, I knew I was going to make the film. It's really odd. They say they're like stray dogs. Sometimes scripts follow you home, and you have no choice but to adopt them, you know, you sort of name them. Things like that happen occasionally. I try to look for different things, but yeah, as I was saying to this gentleman, but in fact sometimes you end up making the same film again and again, you know, and you're trying to do them differently, but like there's a scene in this when he drops in the shit, which is the same scene as Trainspotting when he goes down the toilet. And the Millions is about two brothers, one of whom isn't interested in money, and one of whom is desperately interested in money, which is a bit like the two brothers in this. So it's weird the way that things line up, you know. And yes, we will eventually do Trainspotting 2 when the actors are a lot older, when they look physically older, yeah. They don't look old enough yet. Bueno, la verdad es que con esta película, con este guión, cuando lo leí, llegué a la página 10-15 y sabía que iba a hacer la película, o sea, estaba atrapada. Con Trainspotting supe desde la primera página que iba a hacer la película. A veces se dice que los guiones son como los perros perdidos, ¿no? Que hay que llevarlos a casa, o sea, te siguen a casa, pues es lo que ocurre con esto, ¿no? Desde luego, como dije antes al caballero, siempre intento hacer cosas nuevas, pero a veces, curiosamente, uno se repite, o sea, hace la misma película, ¿no? Hay una escena en esta película cuando el niño se lanza por el pozo de mierda para salir del otro lado, que recuerda a la de Trainspotting, cuando él cae por el váter. En Millones son dos hermanos, a uno le encanta el dinero, al otro le da exactamente igual. Aquí también son dos hermanos, uno quiere dinero, el otro pasa. O sea, aunque uno intente hacer cosas nuevas, a veces es el guión quien decide, quien te atrapa. Y sí, vamos a hacer la segunda versión de Trainspotting, sí, pero eso sí, cuando los actores sean lo suficiente mayores, o sea, viejos, o sea, sí, para encajar con el papel. It's really interesting, the British are really interested in toilets. If you watch any British movie, there's usually a scene in a toilet. Whereas when you watch anybody else's movies, they're not bothered about toilets. But we're obsessed with them for some reason. We have two scenes. We have the scene where he drops in the loo, and then there's a very important scene at the end where the host gives him the answer. That's two really critical scenes, and they're both in toilets. I can't explain it. Los británicos estamos obsesionados con los váteres, o sea, con los aseos, está claro, ¿no? En la mayoría de las películas británicas hay una escena que transcurre en el aseo, no falla. En el resto del mundo no hay tantas películas que tengan escenas de aseo. Bueno, no entiendo por qué, pero es así, ¿no? Y en esta película, hay que reconocerlo, hay dos escenas en los aseos. La primera donde se tira el pozo de mierda, si le llamamos un aseo, y la segunda cuando el presentador le da la contestación en el aseo, o sea, en el dirección de caballeros, cuando escribe la ley. Dos escenas importantes de la película. Estamos obsesionados. One of the things that's amazing about Mumbai is that when you go there, you expect the slums and the poverty to be abject, but it's not. It's very, everybody's very busy, and the slums, it's an odd thing to say about the slums, but actually they're quite inspiring in a way, because with very little resources, there's no toilets, there's very little running water, their lives are amazingly organised and resourceful, and everybody's working. So it's not, so that was something that I learned, certainly by being there. Of course, money changes everybody all the time, as we know, and that's why it's such a fascinating thing to throw at characters always. And it's interesting, in India, the game show, the top prize used to be 10 million rupees, and as soon as somebody won it, they doubled it.
so that it remains out of reach, completely out of reach. And that's obviously, given the amount of poverty in India, it's extraordinary that this game show should be offering these kind of impossible prizes, you know. It's great for filmmaking because it creates all sorts of dynamics, really. Bueno, lo curioso es que uno cuando piensa en lo que es los barrios bajos, ¿no?, de India, se imagina una cosa terrible, ¿no?, cutre, eso. Pero no es exactamente así. Son muy pobres, desde luego. Pero no es una pobreza tremenda, o sea, no es horrible verlo, porque son gente muy organizada, muy organizada. Como justamente no hay agua corriente, hay muy poca agua, no hay baños, obviamente, no hay váteres, ¿no? Todo está muy organizado, pero entonces, bueno, y también hablando del dinero, el dinero, claro, el dinero cambia a todo el mundo, ¿no? Y lo alucinante es, por eso es muy cinematográfico esta cosa, este programa, porque lo curioso es que cuando alguien gana un premio, automáticamente lo dobla, para que siempre esté fuera del alcance de la siguiente persona. Y entonces esto les produce un público inmenso, claro, 10 millones, 20 millones de rupias. Para las chabolas es como inimaginable. Y eso es el atractivo del programa, que sigue y sigue, y también el atractivo cinematográfico. And the second question was about the angles on the... We used a digital camera, a very small camera called an SI2K, a silicon imaging 2K, which is like the RED camera, which you might have heard about. There's a camera called the RED, which is a digital camera. But this is a prototype, it hasn't been manufactured yet. And it allows you to shoot very flexibly. It's a hard drive, like a notebook, strapped to the operator's back, which records the information. And it's a very small body, about that size, in the hand. And we use that a lot in the filming. We tended to shoot with one camera, mostly, but we shot very dynamically and very quickly. Because the slums we shot in, Dharavi and Juhu slums, are very, they're full of energy and life. And the people there said to us, you're not going to show that we're poor, are you? And of course, you say to them, well, it's going to look poor, but you know, we try to reflect the kind of energy in the film which the city has in bucket loads, you know. It's an extraordinary city like that. So some people think that the poverty shown is shown in too glamorous a way, but actually we try to find a balance between showing what it was like, and there are some tough scenes, but actually showing the fact that the people are resilient and rise above their circumstances, virtually always. Bueno, la cámara que usamos es una SI2K. Es un prototipo ahora mismo. Es, digamos, el siguiente paso después de una cámara que se llama RED. No sé si la conocen. Bueno, es una cámara de este tamaño, aproximadamente, que va atada a la espalda del operario, aquí, y es muy manejable, o sea, es extremadamente rápida, muy manejable, almacena datos, obviamente como cualquier cámara digital, y en general intentábamos usar una sola cámara, siempre, hacer muy rápida, muy flexible, funcionaba. También lo que intentamos es transmitir la enorme vida, la ebullición, mejor dicho, de las chabolas, de los barrios de chabolas, ¿no? Esa tremenda cosa, quizás me han dicho a veces que las chabolas que yo enseño parecen demasiado glamurosas, ¿no? Pero he intentado encontrar un cierto contraste entre esto. Bombay es una ciudad repleta de vida, es una cosa que bulle, y eso es lo que realmente he intentado transmitir en la